Record aja. Mari kita mulai dari yang paling jauh nih, paling jauh ya. Paling jauh is Miss Siti Kholisatul. Ainia, please introduce yourself. Hello class. Hello. It's a little low because I'm a little bit nervous. Can you hear me? The next we go to Mr. Ardiansyah Madaria from South Celebes. Please, Mr. Ardiansyah. Oke, baik, Mister. Halo guys. Hello. My name is M. Ardiansyah Mudaria, but you can call me Ardi. I'm from Makassar, but actually I'm in Kabupaten Selayar, sir. Do you know where is this? Yes. Yes, this an island in South Celebes. And now I'm 30 years old, and I work in general practitioner. Thank you, sir. Oh, that's good. How long have you been working? I've working in third year. 3 years. 3 years. 3 year. years, yes. Oh, okay. 3 years, yes, 3 years. Thank you for joining my class. What is your goal studying TOEFL? My goal is, of course, to achieve a minimal 500 score, sir. Yeah, 500 score. Okay. 500 score. Will you use it for scholarship or something else? For continue my study. Okay, so you're aiming for master degree or doctoral degree? Specialistic, sir. Oh, that's very good. Yes. Certifications, yeah. That's very great to have you in this class, Mr. Ardiansyah. Thank you. Later, if you have difficulty related to learning or anything, please inform me so I can help you more, ya. Oke, sir. Thank you. Oke, tadi sudah dari Sulawesi Selatan, kita back to ini nih dari Greece ini ya. Plus Miss Siti, previously you were missing, now plus back to you. Okay. Can you hear me? Yes, that's clear, very clear. Okay. Hello everyone. My name is Siti Kholisatul Ainia, and you can call me Kholis. I have been here in Greece like 6 years, but actually I came from Banyuwangi. Oh, okay. So it's a little bit far. What did you do there? I started my business with my husband here, but sometimes when I have another job, I can do like part-time job. Okay, what kind of business industry do you work with? Before we was working in the trading company, but now we make our own. Like we make from the beginning, from the small shop. Oh, I see. So good luck with your business, yeah. Then Thank what you. is TOEFL purpose for you? Why do you study TOEFL? Okay. So now I'm start to learning TOEFL because before when I was younger, I don't have opportunity to do. And now when I grow, I think this is one of my goal in my life. So I should begin. Either it's late or not, but I should begin. Oh, that's very great. Yeah. Thank you so much for attending the class, yeah, following the class. Even if how long is the time difference between Indonesia and Greece? Different. In the summer, like 4 hours. In the winter, like 5 hours. Oh, So is now that here is earlier afternoon. or in your Here is later. afternoon? Yes, here is afternoon, like 4 o'clock. Okay, so it's still fine, yeah, the time difference.
Yeah. Okay, thank you so much for attending my class, following the class. Later, if you have Welcome. difficulty, please inform me so I can help you more, Miss Khalis. Yeah? Thank you very much. Thank you. Next, we go to Balikpapan ini, IKN ini. Mr. Wasu Swandana Pangestu, please introduce yourself. Hello, good morning, everyone. Hello, good evening. Okay, my name is Wasu Sundana Pangestu, and you can call me Dana. Actually, I'm from Banyuwangi. Maybe some like you, Miss Collis. I from Banyuwangi too. And now my activity is working at Balikpapan on Pertamina, and then I'm joined this TOEFL Master ICE to got TOEFL to get my score for like 500 to achieve my scholarship, I think. Okay, so you're planning to have scholarship in Indonesia or different countries? On different country, I think, to continue my study on master degree. What the country you propose? Because I am working at Pertamina on oil and gas company sector, maybe I can choose my study on Middle East. Oh, Middle East. That's very great. Yeah, that's the expand of oil and gas industry. Yeah. Very great. Thank you for joining my class, Mr. Dana. Yeah. Later, if You're you welcome. related to class, please inform me. Next, after Balikpapan, we go to Bekasi, Mr. Ilyas Arsyad, Muhammad Ilyas Arsyad. Please introduce yourself. Okay, hello everyone. My name is Muhammad Ilyas Arsyad, but my friends always call me Ilyas. I was born in Serang and raised in Bekasi, but currently I live in Jakarta because I was goes to college in Jakarta. And my reason to learn TOEFL because I should fulfill my administrative campus for interim in 7. Oh, that's very good. How's the score expectations? 550. Oh, 550. It's again, it's in intermediate levels. Yeah. Hope later I can help you. Please attend all of the classes so you can get more understanding on TOEFL. Yeah, Mr. Ilyas. Yes, thank you, sir. Okay. The next, the same planet. Usually people call Bekasi another planet. Yeah. But Bekasi is actually a nice city. Yeah? Mr. Ravelino Hafiz, please introduce yourself. Okay, everyone. Good evening. My name is Ravelino Hafiz Govanerdi, and I am from Bekasi. My purpose for joining this class is because I want to improve my ability to speak English, and hopefully I can pass the TOEFL test with minimum score 530 to apply for undergraduate program and to apply for a job. Okay, where do you want to apply the graduate program? I think Institut Teknologi Bandung and Universitas Diponegoro, sir. Okay, what was your subject today? I'm majoring in civil engineering. Oh, civil engineering. That's great. Thank you for joining my class. Hope later I can help you. And if you have difficulty, please share me so I can help you more. Yeah. Okay, thank you, sir. Thank you, Mr. Ravelino. The next is my city, my friend from Yogyakarta. Miss Nanda Dwi Putri Gamila, please introduce yourself. Okay. Hello, my name is Nanda Dwi Putri. I'm from Jogja, but I was born in Ternate, Maluku Utara. I chose this class because to prepare my postgraduate in UGM.
Okay, what subject do you want to apply? Psychology. Okay, so one thing that maybe makes you not insecure enough to study TOEFL nowadays, yeah, that's not late because almost every month, almost every period, there are so many UGM lecturer studying TOEFL or IELTS with my course. Jadi buat teman-teman yang di UGM, UNY, jangan berkecil hati kalau baru belajar TOEFL atau IELTS hari ini, karena banyak banget dosen-dosen UGM yang hari ini juga baru belajar TOEFL atau IELTS bersama English Fit atau bersama tempat-tempat yang lain ya, masih banyak. Karena lately kan UGM applying for doctoral degree supposed to be overseas ya. Di UGM tuh kalau doctoral degree harus ke luar negeri. Jadi mereka lagi gencar-gencarnya ngejar IELTS atau TOEFL. Thank you for joining my class, Miss Nanda. Yeah, I hope later I can help you more with your TOEFL. Thank you, sir. Okay, and then the next, Mr. Bintaro, Mr. Adilistia Nugraha. Hello, Mead. Good Hello. evening. My name is Adilistia Nugraha, and my friends usually call me Adi. And I originally come from Klaten, near Yogyakarta. However, I lived in Bintaro since a year ago, and currently I've been working in a mining company in South Sangaran, or the exact place is in Bintaro. So my purpose to studying TOEFL here is because I want to pursue my master degree in I don't know, UK, US, or Australia, and majoring environmental management and policy. Wow, that's great. What motivates you to continue your study then? It is actually in Indonesia, like we can see that and our environment is just like that. However, I just want to see the advanced environment protections across Europe or US. It is because like when I was studying, when I'm trying to study in US, it is because majority of the standards come from the US, like EPA or something like that. Okay, that's good options too. Thank you. Yeah, thank you. Mr. Adi, for following the class. I've talking about Klaten. It's also familiar city for me because I've lived 4 years for my senior high school study. 3 to 4 years, I guess, studying in that city. So that's very familiar with me because of my dad also was born in Klaten too. Thank you, Mr. Adi, joining my class. Well, other than that, there are so many friends here. Ada teman-teman banyak juga yang belum kenalan. Kita coba lihat ya satu-satu yang belum kenalan. Let's we talk to ada cowok, kita ganti ke cewek. Serina, now you're famous. Your name is famous nowadays on the trend. Serina Livia Rinaldi. Please introduce yourself. Halo, kawan ya berarti. Halo. Maaf, sorry. Pokoknya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa nggak Kak? Soalnya bahasa Inggrisnya masih agak kurang lancar. It's okay, it's okay. Oke, halo semuanya, aku Sherin, aku asalnya, aku dulu numpang lahir di Jogja, tapi aku besarnya di Purbalingga, tapi sekarang aku menetap di, bukan menetap sih, tapi aku lagi kuliah TOEFL Masterclass ini karena kewajiban dari kuliah sih sebenarnya, karena persyaratan kelulusan itu harus skor TOEFL-nya 475. Ya, harus gitu, terus kuliah di Atmajaya, Jakarta. Oh, Atmajaya, that's great. Thank you. Then your expectation score for 170 ya? Ya, iya di atas 500. Oke, pernah tes TOEFL sebelumnya belum? Udah. Soalnya di kampus selalu ada tes terus. Tapi nilainya selalu kurang di 475.
Oke, good. Nanti kalau ada kesulitan, please inform me. Jadi aku bisa bantu di bagian mana nih yang masih lemah dan bagian mana yang perlu diimprove ya, Miss Serina. Oke. Thank you, Kak. Thank you. Kita udah ke cewek, sekarang kita ke cowok. Coba Mr. Erlangga Dwi Pratama, please. Hello. Okay. My name is Erlangga Dwi Pratama, and you can call me Erlangga. Currently, I live in Batu. So the reason I joining this class is because I hope can get a higher score in TOEFL. So because I have planned to take a master degree. Okay, Bandung or Bantul? Sorry. Batu. It's near Malang City. Oh, Batu. That's oh, okay. That's great. So, how was your previous score? Previous score. Actually, never take a TOEFL test. Is just like TOEFL. Maybe it's called ABT. English test. The score was awful. It's only 4.67 maybe. Okay, that's enough information, I guess. Thank you. Later, if you have difficulty for all of the sessions, please inform me so we can find solutions how to boost your score, ya, Mr. Erlangga. Okay, thank you. Thank you. After Mr. Erlangga, let's go to Indira Khairunisa. Okay, good evening, everyone, and good evening, Mr. Lang. Beforehand, I'm sorry I couldn't able to open the camera due to poor and unstable connection. So my name is Indira Hairunisa. You can call me Nisa. I'm a fresh graduate, and I'm recently live in Jakarta. So the purpose I'm taking this course is I want to improve my value when I want to apply to any job vacancies, and also I want to make another goal to my master degree application. Thank you. Okay, that's nice. Thank you, Indira. You're just fresh from a university and trying to apply for TOEFL preparations. Have you ever taken any test before, Indira? Yes, I've taken the TOEFL test in here too in English Fit, and my previous scores was 523. So I want to reach my goal to 550 and above. Okay, that's great. Hope later I can help you, yeah, with this score. Please inform me, for everyone actually, not only for Indira. If you have difficulty in specific sessions on a specific lesson, inform me so I can find another way to explain or another way to help you learning that math, that lesson. Jadi nanti teman-teman ada mungkin bagian yang susah atau bagian subjek yang ribet untuk dipahami. Nanti tolong info, jadi kita bisa cari atau kita bisa bantu ada reference ya untuk bantu teman-teman buat mecahin masalah tersebut. Thank you, Indira. Ini siapa lagi yang belum kenalan? Kayaknya tinggal cewek-cewek semua nih. We go to Kayisa Sadikina. Please introduce yourself. Hello everyone. Hello. My name is Kaisa, and I come from Cirebon. And the reason why I used to join this course because I am preparing for joining my dream college. Yeah. And What is your dream college? Sorry. What is your dream college? I want to join to Undip. Oh, Undip. So you are now Universitas Diponegoro. You are now students or university? And now right now I am, I'm a student and I'm in 12th grade. Oh, that's very young. Thank you. You're very early to study TOEFL. That's nice. Yeah. I hope later I can help you. I mean, like mostly people study TOEFL at university because for school age, like senior or junior high school, we have TOEIC actually more common for them. But you're studying TOEFL,
That's very nice. Thank you, Kaisal. Later, please inform me if you have any difficulty ya. Okay. Oke, kita coba cari-cari lagi yang belum kenalan siapa ini. Felicia Fortunata. Kayaknya belum kenalan juga nih. Felicia, please. Yeah. Hello everyone. Sorry, my English is not fluent. My name is Felicia Fortunata. You can call me Feli. I am from Palu City. Now I am a general practitioner and I just finished my internship program. I joined this class to achieve my TOEFL target 500 for specialistic criteria. Okay, do you study in Palu too, or you just back to Palu after studying? I study at Hang Tuah University, Surabaya. Okay, Hang Tuah University. Surabaya is also familiar city for me because my first job is in Surabaya. Pekerjaan pertama saya itu ngajar dulu juga di IDP Surabaya. Jadi familiar city juga buat for me ya, that's Surabaya. My work experience started in Surabaya and then moved to Kampung Inggris and then moved to Jogja. That things. Thank you, Felicia, for joining my class. It's okay if your English is not that good. It's not a big problems. The more important is you try to use it later by day by day, time by time, your English will get better. Thank you, Miss Felicia, for joining the class. Oke, tinggal 3 lagi nih kayaknya. There is Elvira Kesuma. Please introduce yourself. Yes. Good evening. Hi, good evening. My name is Elvira Kesuma. Can call me Vira. I was born in Medan, but I have been in Garut for 2 years until now for my job, and I joined the course for registered special school in Pajajaran, Bandung. Oh, I see. If I'm not mistaken, you will be the first student from Garut. Kayaknya selama aku ngajar baru kali ini aku dapat dari Garut. So thank you so much. You're representing your Garut city. Yeah. How's your expectation score, Miss Elvira? Sorry, what? I don't understand. Your expectation score. Ekspektasi skornya berapa? 500. 550 or 500 pass? Yes. Okay, thank you. Later I will try to help you with that ya. Thank you, Miss Elvira. Kita lanjut ke Fida Hanifah. Halo Fida. Hanifah. You're muted. Hello. Yes, Hello, please Mister. introduce yourself. I'm sorry, my connection is unstable. Okay, please. Hello, my name is Fida Hanifah. I'm from Jakarta, especially in Jakarta Timur. And now I'm studying at the Brawijaya University, major technology aquatic. I'm joining this class because I want to put the certificate into my LinkedIn. Oh, okay. That's great. How's your expectation score, Fida? 550. 550. Yes. Okay. Have you ever taken the test before? Udah pernah tes sebelumnya belum, Fida? Yes, cuma di course lain. Okay, how's the score? Skornya berapa sebelumnya? Sekitar 510. Oke, berarti tinggal dikit lagi ya untuk sampai 550. It's okay.
Thank you Vida. Nanti kita coba bantu untuk sampai targetnya ya. If you attend the class all, I guess bisa teman 550 ya. Thank you Vida. The last but not the least is Miss Histi Anissa. Please introduce yourself. Good evening. My name is Histi Anissa. You can call me Histi. Now I work as a general practitioner at UPT Luwa Public Health Center on Selayar Island, South Sulawesi to be precise. I took this class because I want to prepare myself to continue my education, because I want to continue my study to be obstetrician and gynecology specialist. And I need my TOEFL around 550 scores or above. Okay, that's all. nice. Thank you. My questions, are you a friend of Mr. Ardiansa or not? Yes. Oh, okay. That's why you're from the same city and also similar jobs to do, yeah. Thank you, both of you, joining my class. Hope later we can help you more. And if you have difficulty, please inform me so we can find solutions to get you better, yeah. It's his name. Okay, everyone, thank you. You have introduced yourself. This is the first meeting. As always, the first meeting will be talking related to something easy. I don't want to put something more serious on the first meeting because of the first meeting is just kind of warming up. Jadi di meeting pertama kayaknya kita nggak akan belajar yang sesuatu yang susah-susah banget. Kita akan belajar sesuatu yang sederhana, yang simple, tapi bisa menjadi warming up teman-teman untuk belajar TOEFL. Okay, and before starting the class, I will explain to you how the class later. I very respect the time that you have because of I cannot give it back when it's already used. So the class will be very punctual. It started at 7 and will be finished 8:30. Jadi waktu kita itu akan tepat waktu banget. Kita mulai jam 7 dan akan selesai jam 8:30. Kalaupun seandainya harus lebih, later I will ask your permissions. I will try to discuss with you. Is that possible to continue or we have to stop and end the class at the time? Jadi, kalaupun nanti harus lebih, kita akan diskusi dulu. Boleh nggak nih kita lebih dikit waktunya? Kalau nggak, ya kita hentikan. Kalau seharusnya memang sudah selesai waktunya. Jadi, mulai jam 7, 8:30 selesai. Selalu tepat waktu like that. And then the second, related to how I will teach you. Bagaimana aku akan ngajar teman-teman? The first, I will explain to you how to work on TOEFL to get you a best score. And then I will start from the the easiest skill that you might have on TOEFL. Nah, caraku menjelaskan atau caraku ngajar adalah tak jelasin dulu seputar skor TOEFL yang mungkin teman-teman bisa dapatkan. Terus kemudian nanti teman-teman akan tak mulai dengan cari atau kita mulai dengan skill yang termudah. Ya, sehingga teman-teman memulai dengan sesuatu yang simple and easy. Hingga nanti ke depannya tidak langsung putus asa di depan. That things. So without further ado, let's start ya. Mari kita mulai kelasnya. I will share you a screen. Akan aku sharing screen, teman-teman. Moment. And while waiting, it's okay if you don't turn on the camera. But please make sure that your audio is always good or your audio is still connected. So we can discuss, so we can ask you, and you also can discuss with me properly. Kalau videonya nggak on, nggak apa-apa, karena ini waktu istirahat rata-rata teman-teman, sehingga kalau mau kelas sambil tiduran, sambil anything, it's okay, no problem for me. Tapi yang penting audionya diusahakan bisa ngobrol dengan bagus, karena biasanya aku akan tanya-tanya, paham nggak penjelasannya, bagaimana, and so on, sehingga teman-teman lebih gampang nantinya untuk berdiskusi dengan saya gitu ya. Kita mulai teman-teman. Nah, di sini kita akan mulai dengan TOEFL itself. Maybe you have known TOEFL for many times, or maybe you have taken TOEFL for several times.
Mungkin teman-teman udah ngambil TOEFL beberapa kali, udah tahu TOEFL lama banget, tapi informasi tentang TOEFL yang detail teman-teman masih bingung. What actually you have to know related to TOEFL? Apa sih sebenarnya yang teman-teman harus tahu nih seputar TOEFL? Jadi gini teman-teman, we start from how the TOEFL itself. Bagaimana sih awalnya TOEFL itu ada? For simple, jadi dulu tuh kayak gini. Dulu di Amerika itu, they have so many foreigners applying their school. Dulu Amerika itu masih paling maju lah istilahnya dibandingkan negara-negara lain, mulai dari pendidikan dan lain sebagainya. That's why so many foreigners trying to apply at their school. Banyak banget orang asing atau orang luar negeri yang coba masuk ke kampus ataupun sekolah di Amerika. And the problems raising, masalahnya muncul tuh. Mereka nggak tahu bagaimana untuk mengkurasi orang-orang luar ini ketika mereka daftar in their school. Makanya ETS, ya, makanya sebuah lembaga yang namanya ETS, Educational Testing Services, jadi orang yang biasa memang menciptakan pengetesan-pengetesan di dunia pendidikan, dia menciptakan namanya TOEFL. What is the purpose? To measure the ability of English for all of their students who want to apply in American university. Jadi ETS ini membuat standar atau membuat pengetesan kemampuan bahasa Inggris untuk orang-orang yang mau kuliah atau mau belajar di Amerika. Supaya ketika nanti di sekolah, di kampus, mereka tuh bisa mengikuti perkuliahan karena bahasa Inggrisnya sudah teruji, like that. Nah, ETS itu they have ini ya, punya patokan. Karena mereka itu mau mengetes orang-orang yang mau masuk di American Education. Mereka membuat pengetesannya pun related to American Education. Maka banyak konteks tesnya disesuaikan dalam konteks American Education. Atau bisa kita bilangnya as academic. Maka dari kosakata, dari konteks, terus kemudian dari percakapan-percakapan yang kita dengar di listening, mostly on academic American situations. Ada seputar tentang perkuliahan di Amerika, seputar dosen dan murid di Amerika, seputar kantin, seputar kegiatan mahasiswa, and so on, perpustakaan, dan lain sebagainya. Memang tujuannya untuk mengetahui, do the students know or be familiar with all of those vocabularies or situations or not. Jadi memang setupnya ya disesuaikan, didekatkan dengan konteks-konteks yang ada di perkuliahan atau pendidikan di Amerika. Sehingga dari sini teman-teman bisa simpulkan, if you want to get more TOEFL score, you have to be familiar with situations and also vocabularies in American English atau American Education's English, academic English and American context. Kalau teman-teman pengen dapat skor TOEFL yang tinggi, maka perbanyak kosakata atau pengetahuan seputar pendidikan, sistem pendidikan, aktivitas di kampus-kampus atau di perkuliahan, di pendidikan di Amerika. Itu basicnya kayak gitu. Nah terus, ETS ini membuat TOEFL with several improvement. Pertama kali tes TOEFL itu ditawarkan namanya ya, namanya adalah PBT. Namanya adalah Paper Based Test. Everyone should take a paper based test. Semua orang harus ngambil PBT ini, paper based test. Jadi tesnya lewat kertas, terus kemudian ketika listening ada speaker diputar kayak gitu, terus kemudian mereka menjawabnya di kertas. That's PBT. Nah, terus kemudian PBT ini improve. Why? Because ada yang namanya computer. Ya, namanya CBT, computer based test. Usually when it comes to language laboratoriums. Ketika sudah banyak komputer di mana-mana, mereka mengembangkan komputer itu untuk pengetesan TOEFL, maka disebut sebagai CBT, Computer Based Test. Nah, setelah komputer udah banyak, internet sudah merambah kemana-mana, dikembangkan yang terakhir, kita sebutnya sebagai IBT. Ya, IBT is Internet Based Test. Nah, di internet ini ada penambahan skill namanya speaking. Kalau sebelumnya hanya ada structured written expressions, listening, and also reading,
di IBT ada speaking. Dan terus kemudian structure-nya dihilangkan, diganti menjadi writing, menjadi menulis esai. That's on IBT. Nah, terus pertanyaannya adalah in Indonesia mostly they require ITP TOEFL atau TOEFL ITP. Nah, terus kemudian di Indonesia rata-rata itu tuh disyaratkan namanya ITP. ITP ini apa gitu? ITP ini namanya Institutional Testing Program. Nah, ketika sebuah lembaga, ketika sebuah perusahaan, sebuah kampus bekerja sama dengan ITS, terus kemudian mereka memprovide TOEFL, maka TOEFL-nya disebut ITP. Ya, Institutional Testing Program. Itu untuk institusi tersebut. Biasanya kalau di kampus ya UI gitu ya, TOEFL-nya ITP. Kenapa? Karena tidak ITS langsung yang ngetes di Amerika sana, itu sudah institusi perwakilan di Indonesia. It's called ITP. Nah, ITP itu nanti tergantung ITP-nya mau diambil secara paper atau diambil secara computer. It depends. Tergantung. Nah, kalau di Indonesia, rata-rata yang familiars itu dua ini. PBT and CBT. Kenapa? Karena yang IBT itu pertama mahal, yang kedua yang memprovide IBT test itu masih sedikit. Ya, that things. Sehingga kalau di Indonesia itu ya rata-rata ITP, PBT atau CBT itu tesnya itu. That's the understanding of TOEFL. Jadi teman-teman kalau ditanya, aku ambil TOEFL yang mana ya? Terserah teman-teman mau ngambil yang ITP, PBT atau CBT. That the things, ya. What you can choose right now. Teman-teman boleh pilih yang mana. That the things related to TOEFL. Nah, terus kemudian how to gain your best score. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan skor yang besar? Since on TOEFL itu kan yang akan kita pelajari yang ada 3 skills, not 4 skills. That is listening, ya. Terus kemudian reading, ada juga structure. Ya, ada structures. These 3 skills usually confuse students. Where to study first? Mana yang harus dipelajari terlebih dahulu? For me, I will recommend you to study from this first. Untuk teman-teman, yang pertama yang tak arahin adalah belajar reading first. You have to get perfect on your reading understanding. Yang pertama, teman-teman harus memulai dari reading. Kenapa? Karena reading itu not only the easiest, but also the things that fully you can control it. Nah, kalau reading itu bukan hanya yang termudah, tapi yang full control. Teman-teman bisa mengkontrol waktu dan juga bacaannya bisa teman-teman kontrol. Kalau listening, audionya hanya di play sekali, sehingga kelewat audionya ya sudah. Tapi kalau reading, kelewat ya tinggal dibalik aja. Di scroll down atau dibuka lagi kertasnya, bisa. Makanya dimulai dari reading. If you're reading perfect, terus kemudian baru ke listening. Baru yang kedua, dimulai dari setelah satunya adalah reading, yang kedua mulainya dari listening. Baru the last, you go on structures. Baru teman-teman yang ketiga mulai ke structures. Why? Karena structures ini yang very confusing. Structure ini bisa dibilang yang paling membingungkan. Because of Indonesian structures and English structure quite different. Struktur bahasa Indonesia dan struktur bahasa Inggris itu jauh berbeda. Sehingga kalau teman-teman langsung mulai di bagian grammar atau structure ini, biasanya baru setengah jalan udah putus asa. Makanya di kelas nanti kita akan mulai dari reading dulu. Ya, that what we are going to go with. Nah, terus soalnya kan teman-teman tahu nih, listening 40, structure 40, reading 50. Nah, berapa yang teman-teman harus dapatkan kalau seandainya you are aiming for 550 plus. Kalau teman-teman mengharapkan 550 plus, maka every exercises nih, setiap exercises
Standarnya adalah 70%. Kalau teman-teman mau dapat 550, standar benarnya setiap practice adalah 70%. Let's say there are 10 numbers, then you will correct 7 numbers. Kalau teman-teman bisa benar 70% di setiap practices atau di setiap sessions, maka 550 itu pasti tercapai. Tapi kalau baru tercapai 60% atau 50%, maka masih di bawah 550. Ngitungnya gampangnya kayak gitu. Nanti teman-teman akan terbiasa, oh aku udah ready untuk tes nih. Aku belum ready untuk tes nih. What I have to prove, what I have to improve, kayak gitu. Gitu ya, itu cara kita mengetahui nanti 550 itu tercapai seperti apa. Nanti the last, aku akan juga di last meeting biasanya aku jelasin bagaimana cara ngitung skor TOEFL. Ya teman-teman bisa praktis sendiri dan ngitung skornya sendiri. That's the way. Nah lanjutnya kita akan start from reading. Kita akan mulai dari reading dulu. Please, teman-teman bisa mulai lebih fokus lagi. Kita akan mulai pada reading. Even I can say that reading is very, sorry. Reading itu kan paling, apa namanya, mungkin bisa dibilang, reading is very underrated test. Reading itu bisa dibilang adalah tes yang underrated. Tes yang jarang di, apa namanya, underrated itu ya disepelekan. Kenapa disepelekan? Because they think that it's easy. Orang-orang mikir bahwa oh reading ini gampang. Tapi sebenarnya reading itu the key. Kalau readingnya bagus bisa mengkontrol skor yang lain. Karena kan di TOEFL itu jadi sum up ya, cumulative. Skornya adalah kumulatif. Jumlah dari semuanya. Kalau readingnya bagus bisa membantu skor-skor yang lain. Kita akan mulai reading. Yang pertama teman-teman, reading goals itu apa sih? Di tes reading nanti, teman-teman itu akan ditanyain tentang apa? Atau what is the goal they assess your reading? Pertama, reading goal-nya adalah mereka berharap you understand academic passage with high range topic of sources. Mereka itu berharap kamu bisa memahami ya konteks bacaan akademik dengan berbagai topik yang berbeda-beda. Terus kemudian teman-teman juga bisa memahami written sources in a effective way. Apapun informasi yang disampaikan secara tertulis bisa dipahami oleh teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena kan nanti secara kuliah ya akan baca jurnal, akan baca banyak buku dan lain sebagainya, sehingga harus familiar with written information, informasi tertulis. Nah, terus kemudian yang akan mereka tanyakan itu di hal seputar ini. Finding main ideas, menemukan ide pokok, matching direct informations, mencocokkan informasi langsung, terus kemudian concluding unstated details, menyimpulkan sesuatu yang tidak dinyatakan secara langsung, tapi secara tersirat ada di dalam bacaan. Terus kemudian finding indirect informations, informasi yang tidak langsung ada di dalam bacaan, tapi kita juga bisa mencari itu. That things. Terus kemudian bagaimana nih yang akan kita pelajari pertama kali gitu ya? Of course adalah reading goals and point to assess. Tadi udah kita sedikit kupas. Terus kemudian understanding reading passage, memahami teks bacaannya. Terus kemudian reading strateginya itu bagaimana nanti kita akan. Yang pertama, this is 55 minutes, 50 numbers. 55 menit dengan 50 soal. Artinya, one exercise is around a minute and several seconds. 1 menit lebih sedikit per soalnya. Jadi hati-hati waktunya. Terus kemudian, yang akan ditanyakan adalah reading comprehension, artinya isi bacaan, terus kemudian vocabularies-nya. Ada vocab yang akan teman-teman ditanya gitu. Terus biasanya teks bacaannya ada 5 passage. It can be 3 till 5 sebenarnya. Ada 3 sampai 5 bacaan. Tapi ya maksimal bisa dibilang 5 lah gitu. Next. Ini informasi yang paling sering ditanyakan. Atau
topics that usually given on TOEFL. Biasanya topiknya akan seputar ini. American history, art, literatures, architectures, information technology, geology, geography, or astronomy. Biasanya tentang hal ini masih seputar perkuliahan, sejarah Amerika, seni, literatur, arsitek, geologi, geografi, dan seterusnya. Akan related dengan hal-hal kayak gini. Terus kemudian reading strateginya. Teman-teman, it depends on how your situations nowadays. Bagaimana situasi teman-teman hari ini? Kalau seandainya teman-teman memang fokusnya pada reading lovers, maka bisa tuh mulai gemar membaca gitu ya. Focus improving in TOEFL topics. Teman-teman boleh mulai membaca topik-topik yang tadi disebutkan. Terus kemudian speednya ditingkatkan ketika membaca dan understandingnya. Terus juga enrich vocabulary, tambahin vocabulary-nya. Nah, kalau yang enggak ya mulai dulu lah dari kebiasaan membaca. Why it's important? Kenapa penting gitu ya? Because if you don't like reading, usually looking at the passage, you get already confused and then you skip it. And then you're only gambling on that exercise. Biasanya kalau memang udah sama sekali nggak suka baca, ngelihat teksnya aja udah pasti berpikirnya itu susah. Makanya langsung ngasal akhirnya jawabnya. Itu jangan sampai kejadian kayak gitu ya. Jadi mulai seneng baca, vocabnya mulai ditambahin, baru nanti environment-nya ditingkatin juga in English. Kita warming up. Oke. Seandainya teman-teman ada exercise like this, ya, kira-kira which of the following the best describe the topic of the passage? Kira-kira teman-teman akan jawab A, B, C, atau D. Please type it on your chat. Silahkan ketikkan di chat teman-teman semuanya. Kira-kira teman-teman akan menjawab apa? A. Baik. Ya, ya. Ada jawab 1, Mr. Avelino A. Yang lainnya, what will you answer? A. 2 orang jawab A. Felicia A. Ada yang jawab C. C. Oke. Kita sambil nunggu yang lainnya ya. Most of the time, rata-rata nih ketika ditanya soal kayak gini, teman-teman akan jawabannya adalah A. Kenapa? Because Fort Knox, Kentucky itu tuh langsung ada di depan mata. Jadi teman-teman kayak, oh ini pasti tentang the city of Fort Knox, Kentucky. Pilihan jawaban A. Is that correct or incorrect? Nanti kita lihat ya. Nah, tapi model menjawabnya itu not like that. Tidak seperti itu. Why? Kenapa? Karena it's too good to be true. Kita sebutnya too good to be true. Ya, too good to be true. Terlalu mudah untuk menjadi sebuah tes apabila jawabannya langsung ada di depan kita. Atau even the C, the US Army Post at Fort Knox. Itu juga terlalu mudah untuk menjadi sebuah soal. Why? Kenapa? Fort Knox, Kentucky is the site of US Army Post. Sehingga, jawabannya baca sekali langsung ketemu jawabannya. Yaitu, it's too good to be true. Tapi kita simpan dulu ya. Jawaban A dan C, kemungkinan besar itu too good to be true namanya. Terlalu mudah untuk menjadi sebuah exercise. Tapi kita simpan dulu. Lalu, ada yang kedua, which of the following would be the best title for this passage? Judulnya cocoknya apa nih? A, B, C, or D? Teks bacaannya masih sama. Ya, kira teman-teman akan jawab apa?
Ya, boleh ditulis jawabannya, kira-kira teman-teman mau jawab apa? B, Fort Knox, Kentucky. Fort Knox Security. Oke, ada yang C, where the US keep gold. Oke, boleh. Bagus. Ada lumayan banyak perbedaannya. Nah, gini teman-teman. Jawaban yang pertama itu adalah not A, not C. Which of the following best describe the topic of the passage? Ketika teman-teman ditanya pertanyaan tentang which of the best describe the topic of the passage, itu bertanya tentang main ideas. Nah, untuk menjawab main ideas, ide pokok, kita harus kembali ke zaman SMP atau zaman SD. Ketika kita, ide pokoknya apa sih? Ide pokok selalu ditaruh di awal kalimat, di akhir kalimat, atau mix kedua-duanya. Dan di dalam TOEFL, most of the time, they use the first. Dia taruh di bagian depannya. Let's really try to read. Mari kita baca. Fort Knox, Kentucky is the site of a U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of U.S. government's gold deposit. Yang penting adalah ini tentang U.S. government's gold deposit. Ya kan? Yang penting adalah ngomongin bahwa Fort Knox ini adalah U.S. government gold deposit. Maka the city of Fort Knox bukan menjadi pokok utamanya. The US Army post at Fort Knox tidak menjadi penting. Yang penting adalah the Federal Gold Depository. US government itu adalah the federal. Kita menyebut US government itu sebagai the federal. Nah, gold deposit diganti menjadi gold depository. Nah, sampai sini teman-teman tahu kalau ditanya ide pokok, what is the topic? Itu jawabnya ada di kalimat pertama. Dan yang kedua, ide pokok selalu disuguhkan atau selalu di paraphrase nama. Vocabnya akan diganti. Tidak 100% sama dengan apa yang ada di soal. Ya, tadi ada gold US government gold deposit dijadikan menjadi the Federal Gold Depository. Nah, terus kemudian you have to avoid something like too good to be true. Untuk sesuatu yang terlalu mudah menjadi soal, harus dihindari. Kayak Fort Knox, Kentucky. Langsung jawab, oh ini tentang the city of Fort Knox. Hindari hal-hal kayak gitu. Nanti orang yang bikin soal, ya nggak mungkin lah aku bikin soal segampang itu. Kayak gitu ya. That's a thing. It's too good to be true. Terlalu mudah untuk bisa jadi soal TOEFL gitu. Ya, that things. Sementara yang kedua, still the same things. Nah, masih sama ketika ditanya which of the following with the best title for this passage. Nah, kita bisa ya melihat dari konteks yang sama. First sentence juga, kalimat pertama. Ini ngomongin tentang di mana Amerika menyimpan emasnya. Maka the answers yang correct di bagian ini adalah bukan A, bukan B, tapi the C, where the US keep its gold. Topiknya harusnya adalah di mana Amerika menyimpan emasnya. Ya, that the things. Kalau nggak yakin dengan kalimat pertama sampai titik tadi, bisa diyakinkan lagi dengan naturally the most up-to-date security device available are in place at Fort Knox. And the army post nearby provides further protections. Oh, berarti memang ada di Fort Knox sebagai tempat penyimpanan. Kenapa? Karena security-nya bagus dan juga dekat dengan army post. That things. Begitu yang jawabnya. Nah, makanya dari dua soal tadi, teman-teman tuh jadi dapat gambaran ya, bahwa it's simple, tapi bisa jadi tricky. Ya, bisa menjadi tricky kalau teman-teman nggak hati-hati. Itu introductions kita. Sekarang kita akan go to the real. Ya. Kita akan lanjutkan pada the real skill yang lebih banyak. Oke, I'll share screen.
Kita mulai dari buku yang paling recommended untuk belajar TOEFL. Ya. Kita mulai dari sini ya teman-teman. Oke. Yang pertama, mereka akan bertanya tentang main ideas. Dua soal atau dua skill yang pertama teman-teman akan ditanya pada soal-soal TOEFL reading adalah tentang main ideas questions, tentang ide pokok. Nah, ide pokok ini di dalam TOEFL dibagi menjadi dua skill. Ya. Skill yang pertama adalah main ideas questions correctly. Seperti yang tadi tak jelasin, jawabannya akan selalu ada di depan. Kalau tidak meyakinkan dengan yang di depan, you might, ya teman-teman boleh add nih yang bagian belakangnya. Sorry. Contoh di sini. What is the topic of the passage? Apa topik dari passage ini, bacaan ini? Nah, jangan because of you read in the philosophy of John Dewey di sini, maka teman-teman langsung jawab, oh ini berarti ngomongin tentang John Dewey. Mana yang ada tentang John Dewey-nya? Oh ini sharp distinction, ada distinction-nya, maka akan dijawab B gitu ya. Nggak kayak gitu cara jawabnya. But you have to finish till its sentence. Harus diselesaikan dari satu kalimatnya. Kalau kita lihat kalimat itu kan di ending dengan titik, maka harus selesaikan sampai sini. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Oh ternyata kita ngomongin bahwa di filosofinya John Dewey ini ada perbedaan, ya terbuat dari intelligence and reasoning, sehingga kita bisa menjawab the answer is not the intelligence of John Dewey, not distinctions by John Dewey, not those ideas in the ability of reasoning, tapi the answer is how intelligence differs from reasoning in those work. Kata John Dewey philosophy diganti menjadi those work. Ya. Ini yang penting teman-teman. Akan ada yang namanya paraphrasing. Perubahan bahasa atau pembahasan ulang dari apa yang ada di passage menjadi soal. Ya, menjadi pilihan jawaban itu akan diubah. Sehingga you have to be careful on this. Gitu ya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, selain itu, you used to be asked. Teman-teman juga akan umum ditanyakan tentang recognize the organizations of the ideas. Memahami ide nih, susunan ide dari setiap bacaannya. The same way, sama sebenarnya cara bacanya. Cuman teman-teman perlu tahu bahwa kalau soalnya itu terdiri dari beberapa paragraf, untuk menentukan ide pokoknya, berarti harus disimpulkan dari setiap paragrafnya. Contoh nih, kalau ini ditanya ide pokoknya, what is the main ideas? Maka teman-teman harus baca semua ide pokoknya, setiap paragrafnya. Di sini, if asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Sampai sini. Terus kemudian yang kedua, Doubleday was given credit for these inventions early in 20th century when sporting goods manufacturers Spalding inaugurated the commissions to research the questions of who invented baseball. Ya, terus kemudian yang terakhir, today most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Oke, nah sehingga kalau ditanya main ideas itu disimpulkan dari tiga itu. Kalau ditanya organizations of the ideas, teman-teman tinggal lihat hubungan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Kalau di sini tadi dia jelasin bahwa Doubleday itu menciptakan sebuah olahraga baseball. Terus kemudian yang kedua diperjelas lagi. Tapi yang ketiga ternyata ditolak. Today most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball.
Artinya berarti idenya yang pertama dipresentasikan, terus kemudian reviewed, kemudian ditolak. Inilah yang disebut dengan organizations of the paragraph. Ya, dibaca setiap paragrafnya, susunannya, and koneksi antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya itu seperti apa. That the first fundamental skills that you have to know. Itu dua skill utama yang teman-teman harus pelajari ketika mengerjakan soal reading. And that what our lesson this evening. Dan itu juga menjadi apa pembelajaran kita malam ini. Coba teman-teman, apakah ada pertanyaan related these two lessons? Is there any questions? It's good? Oke, nanti sambil praktis boleh tanya ya kalau ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut praktis. Kita akan lanjut praktis, teman-teman. Please prepare. Ya, kita tinggal share screen here. Kita akan praktis yang pertama, that is questions about the ideas of the passage. Ada 5 pertanyaan. Ideas of the passage. Nah, setiap mengerjakan soal reading, you have to start with the questions first. Teman-teman harus mulai dengan pertanyaan dulu. Maka please don't look at the passage, but look at the questions. Jangan lihat kebacaannya dulu, baru lihat pertanyaannya dulu. Please now take a look on the questions. Silakan baca pertanyaannya dulu. Which of the following best expresses the subject of the passage? Nomor 1. Pertanyaan kedua, how is the information in the passage organized? Good. Number 3. Which paragraph describe the first of the cultivated crops? Number 4. Which paragraphs discuss crops that originated in the America? The 5th, what is the topic of the 5th paragraph? Oke, soalnya sudah kita tahu semua. Sekarang kita bisa menjawab. Yang pertama, which of the following best expresses the subject of the passage? Untuk menjawab soal tipe seperti ini, maka teman-teman silakan baca kalimat pertama setiap paragrafnya. Started from the first paragraph. Silakan baca kalimat pertamanya dulu. Oke. Paragraf pertama, kalimat pertama. Lanjut ke paragraf kedua, kalimat pertama. Paragraf ketiga, kalimat pertama. Okay, good. Paragraf keempat, kalimat pertama. Until the last. Oke, sampai terakhir. Nah, terus kemudian, if you have read, kalau sudah dibaca sampai kalimat pertama di paragraf terakhir, silahkan jawab nomor 1. What will be your answer for number 1? Silahkan jawab di chat. Ya.
Number one. Ayo, siapa yang mau coba jawab? Oke. Mr. Andi, your answer D. Why? Kenapa, Mr. Andi? Kalau saya mikirnya di sini kan ada beberapa crops ya, dan di situ dibilangin kalau misalnya ini dari sini, ini dari wilayah ini dari wilayah ini. So saya menyimpulkannya seperti itu. Jadi Oke. asal There is muasalnya. D as the reasons, karena semuanya dijelasin asalnya dari mana sampai dari mana. Miss Adi, Mr. Ravelino, and Indira answering D. Apakah jawabannya benar? Kalau salah, ada kesempatan yang lain buat teman-teman. Kalau benar berarti this is the good answer. Mantap, betul. Ya, jadi nggak perlu langsung dibaca semuanya baru dijawab. Langsung to the point. Itu jawabannya ada di mana? Like that. Bagus, three people answering tepat dan cepat ya. Nomor 2. How is the information in the passage organized? Kalau ingatannya bagus, masih bisa menggunakan bacaan yang tadi dan diingat-ingat hubungannya seperti apa. Karena soalnya ditemukan di bacaan yang sama. Tapi kalau enggak ingat, silahkan dibaca ulang. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, nanti tak scroll down. And then you find the connections between each paragraph. Teman-teman bisa menjelaskan hubungan antara paragrafnya itu seperti apa. Paragraf 1 dibaca awal kalimatnya saja, kedua dan ketiga juga. Mr. Wasu, Mr. Dana, ya, Mr. Dana. Why did you answer A? Kenapa dijawab A nih? Udah cepet banget langsung jawab A. Kenapa? Ya, mungkin balik lagi yang tadi ya. Dia kan ngejelasin asal-usul si cropsnya juga. Berarti kalau gue bilang kan dia klasifikasinya juga gitu sih. Jenis-jenisnya juga. Okay, various classifications of art of crops are described. Ini Mr. Andi juga jawab yang sama. Let's recheck. Mantap. That's the answer. Answernya A. Kenapa? Karena memang every crops are explained. Ya, di setiap crops itu dijelaskan. Ada crops that originated in America, the cultivations of rice, terus kemudian wheat and so on dijelaskan. Bagus. Nah, terus yang ketiga. Which paragraph describe the verse of cultivated crops? Nah, sekarang teman-teman bisa melihat paragraf yang mana and describe the verse of cultivated crops. Nah, berarti ini harus fokus lagi pada intinya tadi kan setiap paragraf ada di awal. Nah, sekarang di mana yang ada menjelaskan tentang ini loh cultivated crops yang pertama. Gitu. Boleh dari 3 paragraf ini dibaca dulu sampai 4 paragraf. Langsung tak scroll ke bawah nanti kalau teman-teman belum ketemu jawabannya. Oke, tak scroll ke bawah kalau belum ketemu. Tak scroll lagi ke bawah lagi. The last.
Belum ada yang bisa jawab? Oh, Mr. Ravelino. Your answer is B. Oh, Mr. Adi. Kenapa, Mr. Ravelino? Karena di kalimat pertamanya itu dia disebutin have been grown and most likely was a hybrid. Uh, terus di yang kalimat keduanya itu disebutin 10,000 years ago. Nah, terus di paragraf terakhir juga disebutin kalau misalkan rice atau beras itu dia tidak lebih dulu daripada wheat, beans, sama satu lagi apa itu? And maize. And maize ya. Berarti yang kedua, yang B. Is that correct? Kita cek ya. The B1. Correct. Tapi sebenarnya it's simple, very clear di sini. Wheat was probably the earliest cereal. Earliest itu kan early, awal, earliest paling awal. Berarti yang paling awal adalah ya ini the second paragraph. Wheat was probably the earliest cereal to have been grown. Yang udah ditumbuhkan gitu. Been grown diganti dengan cultivated. Kayak gitu ya. That's simple. Pokoknya be familiar with paraphrasing. Teman-teman harus be familiar with paraphrasing. Apa yang ada di soal dan di bacaan itu tuh tidak 100% vocabnya sama. Sehingga you don't need to catch the vocabulary but you catch the meaning. Teman-teman nggak perlu menangkap vocabnya secara fokus hanya vocabnya doang, tapi fokus pada maknanya. The things ya. But it's good, Mr. Hafiz. Mr. Adi juga benar. Kita lanjut nomor 4. Which paragraph discuss crops that originated in America? Nah, kalau model kayak gini ini bonus. Kalau ada tipikal soal yang dia punya keywords ya dengan huruf besar, nama, tahun itu tuh apa namanya bonus. Ini kan Amerika. Nah, teman-teman bisa langsung scanning di mana ada kata Amerika gitu kan. Nah, di sini kan ada Amerika. Di sini juga ada Amerika. So, which paragraph discuss crops that originated in America? Tinggal kita baca yang Amerika tadi ini gimana. Di sini, while other types of beans such as trim and lima are thought to have originated in America. Oh, berarti paragraf ini juga ngomongin tentang crops that asalnya dari Amerika. Sementara yang ke sini, other crops that originated America. Oh, berarti dua paragraf ini ngomongin tentang yang asalnya crops yang asalnya dari Amerika. Maka kita bisa paragraf 3 dan 4. So the answer will be the things. Bonus ya. Kalau tipikal soal kayak gini bonus. Langsung dicari keywordnya dengan huruf besar atau tahun itu bonus. Sehingga tinggal cari aja. Sekarang kita soal yang tricky. Nomor 5. Please, teman-teman. Ini baru sedikit yang kontribusi ya. Jawab soal. Please, nomor 5. Mr. Adi, yang lainnya, yuk kita tunggu. Yuk, yang dari kaum Hawa ini ada kontribusi. Siapa yang ini yuk? Mr. Ravelino juga ada jawab. Yuk, yang cewek kayaknya kita perlu tunjuk kali ya. Miss Histi. Miss Histi. Jawabannya apa nih nomor 5, Miss Histi? Bravo, sir. Bravo. Why? Kenapa? Karena di paragraf 5 itu dijelasin bahwa nasi itu dibudidayakan apa ya tadi? Dia menceritakan tentang bagaimana asal muasal dari nasi dibudidayakan.
Let's recheck ya. Correct. Nah, cara menjawabnya adalah the cultivations of rice is not as old as the cultivations of wheat, beans, and maize. Perkebunan atau perkembangbiakan pertanian, ya, cultivations dari nasi ini tidak setua wheat, beans, dan juga maize. Kalau itu nggak yakin, masih ditambahkan the end of the sentence. Kalimat terakhir dari setiap paragrafnya. Di sini, from there, it later spread to China, Japan, various countries in Southeast Asia, which are today major producers of crops. Nah, berarti dia simpulin di akhir bahwa dari situ kemudian menyebar ke Cina, ke Jepang, dan beberapa negara di Asia, Southeast Asia ya, Asia Tenggara, yang sekarang menjadi produsen utama nasi ini. Nah, gitu cara jawabnya. So what I can conclude, apa yang bisa tak simpulkan teman-teman, jangan jawab bacaan itu dengan membaca semuanya dulu. Because you don't need to read all to answer all of those questions. Tidak perlu membaca semua bacaan untuk bisa menjawab soalnya. But you need to focus on what part or what side that you have to read to answer that questions. Teman-teman harus fokus pada bagian mana yang harus dibaca supaya bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, that things. Terus kemudian yang kedua, don't focus on the vocabularies. Jangan fokus pada vocabnya nih. Tapi fokusnya adalah pada meaning of the vocabularies. Because the vocabulary can be changed, but the meaning can be represented in different vocabularies. Nah, vocabnya itu jangan jadi patokan. Karena vocabnya bisa berganti, tapi maknanya tetap sama. Gitu. Ya, tools bisa diganti gadgets dan lain sebagainya. Ya, sehingga teman-teman jangan hanya fokus pada vocabnya, tapi fokus pada makna dari vocab tersebut. That things ya, itu hal penting juga yang teman-teman harus pahami. Terus kemudian teman-teman, do you have any questions related to the two skills that I explained? Apakah teman-teman ada pertanyaan terkait dua skills yang barusan tak jelaskan? Do you have any questions? Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ada pertanyaan, kita tunggu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa continuous nih. Kita lanjut. So far belum ada ya. Oke, kalau so far belum ada, kita go to the next practice. Kita bisa lanjut practice. Ada 4 pertanyaan. Karena setiap pertanyaannya adalah 1 menit, maka harusnya cukup ya 8 menit yang kita punya. Please read the passage, not read the passage, sorry. Read the question. Silakan baca pertanyaannya dulu. Yang kedua. Yang keempat, yang ketiga. Yang keempat. That's thing. Hanya ada 2 paragraf saja teman-teman yang teman-teman harus baca. Ini. Nah, sekarang silahkan jawab nomor 1. In 1 minute. Dalam 1 menit, teman-teman silahkan baca dan jawab nomor 1. Jangan langsung ditulis di komen ya, nanti akan aku acak panggil nomor 1 siapa yang jawab. In 1 minute.
Time is up. Waktunya habis, please, Miss Hollis. Your answer is? Miss Hollis, jawabannya apa nih? Miss Hollis. Mana nih Miss Hollis? Your answer is apa Miss Hollis? Ada Miss Hollis nggak ada suaranya nih. Kita ganti Serina. Your answer Serina. Halo Serina. Kalau saya lebih ke D sih. Kenapa D? Karena kalau dari yang saya baca sih itu apa namanya banyak negatif di paragraf 1 di paragraf 1 kalimat pertama itu dibilang kalau nomor 13 itu lebih ke arah unlucky terus kayak negatif, terus yang paragraf 2 juga kultur dari Amerika itu lebih ke unlucky di nomor 13. Oke, kita cek ya. Mistaken. Sehingga saya bantu menemukan clue-nya dan nanti si Serina coba jawab ya. The number 13 has long been regarded as a nomen of misfortune and examples of negative superstitions attached to this number about. Ini yang pertama, bahwa nomor 13 itu sudah lama dikenali sebagai nomor pembawa sial. Sebagai contoh, nomor 13 ini superstitions attached to this number about. Nah, terus kemudian paragraf keduanya, even though American cultures contains numerous examples of its traditions of suspicions of the misfortunes caused by number 13, this number is also held in high esteem. Walaupun banyak contoh dari tradisi Amerika ini menyebutkan ya apa namanya sialan nomor 13 ini. Tapi nomor 13 ini also held in high esteem. Juga memiliki posisi yang tinggi gitu. Artinya prestis yang tinggi atau dihargai dengan posisi yang baik gitu. Kalau tidak cukup, kita tambahkan maksudnya high esteem itu apa gitu ya. This abundant use the number 13 in the seal of the United States. Of course, commemorates the country 13 original colonies. Nah, high esteem kenapa? Karena awalnya dari Amerika ini juga berasal dari 13 koloni pertama. Nah, kira-kira nomor 13 ini jawabannya apa? Nomor 1 ini jawabannya apa, Serina? Harusnya berarti B, Bravo. Oke, harusnya adalah Bravo. Oke, that thanks. Nah, sampai sini berarti Serina harus lebih detail lagi. Dan yang kedua, ini ya, lebih careful. Sentence saya itu berhenti sampai mana, dimaknai sentence itu dulu. Got it? Oke, good try ya, Serina. Thank you. Kita lanjut yang kedua nih. Kita yang belum kita coba deh. After Serina, it's in 1 minute started by now. 1 menit dimulai dari sekarang. Time is up. Miss Indira, nomor 2. Correct me if I'm wrong. I guess it's C.
two contrasting views of number 13 ya. Karena tadi ada positif, ada negatif, harusnya benar contrasting views. Betul. Nah, sebenarnya kalau ingatannya masih enak ya, Mas Seto masih nggak lupa dari yang sebelumnya, jawab nomor 2 dan seterusnya bisa lebih cepat. Thank you, Miss Indira. That's correct. Karena yang pertama ngomongin negatif, yang kedua ngomongin positif, jadi two contrasting views. Correct, bagus. Yang ketiga. Ketiga kita kasih waktu yang lebih sedikit ya, karena ini only simple, kita kasih waktu 30 detik. Enak. Time is up, Mr. Erlangga. Number 3. D. Various psychological fears, including fear of the number 13. D. Various psychological fears, including fears of number 13. Let's recheck. Oh my goodness. Sorry, it's mistaken. Nah, kalau nomor 1 jawabannya, the number 13 has long been regarded as the omen of misfortunes, and examples of the negative superstitions attached to this number abound. Oh, ternyata ini ngomongin tentang negatif. Ya, negatif dari nomor 13. Tapi ternyata nomor 13 ini nggak ada jawabannya di sini. Maka kita bisa tambahkan dengan additional the last sentence-nya. Fear of the number 13 has been accorded to its own psychological jargon, triskaidekaphobia. Oh, berarti ini ngomongin tentang nomor 13 itu ngomongin tentang triskaidekaphobia. Maka di sini jawabannya and explanations and examples of triskaidekaphobia. Kalau awalnya tidak cukup menjawab atau tidak clear, pastikan dengan the end. Like that. That's number 3. Mr. Adi, please. Oke, sebenarnya saya mau nanya yang berkaitan sama A ini ya, karena kan di sini kalau misalnya an explanation and example of triskaidekaphobia itu kan kayak lebih mengarah ke explanation dari triskaidekaphobia gitu nggak sih, Bu? Lebih ke psikologinya gitu atau bagaimana ya? Kita lihat first sentence-nya ya. The number of 13 has long been regarded as an omen of misfortune. Ini adalah triskaidekaphobia tadi, ketakutan akan nomor 13 ya kan? Tapi kalimatnya belum selesai, terus ditambahkan examples of the negative superstition attached to this number. Contohnya juga disebutkan di situ. Makanya ada penjelasan what is triskaidekaphobia, that is the number 13 has long been regarded as an omen of misfortune. Terus kemudian examples-nya juga disebutkan. Like that. Mr. Andi. Is that answering? Ya, thank you. Gitu ya. That things nomor 3. Lanjut ke nomor 4. What is the topic of the second paragraph? Ya. Ini karena udah jelas ya tadi. Oh, ini negatifnya. Maka the next-nya adalah yang positif. Maka the positive, apakah various example of secession? Not. Symbolism of US currency? No. History of 13 original? Of course. Not. Yang penting adalah jawabannya an explanations for positive feeling about the number 13 in the United States. That the example. Jadi the next cara ngerjainnya kayak gitu teman-teman. Fokus pada soal dulu, baru dipilih bacaannya. Terus kemudian kalau main ideas di awal kalimatnya tidak menjawab atau tidak cukup strong untuk menjawab, maka lari ke kalimat akhirnya. Begitu. Itu kita belajar hari ini. I'm so sorry for taking your time 4 minutes. Waktunya lebih 4 menit, maaf ya. Kita akan lanjutkan meeting kita besok. Still on reading. Harusnya 3 sesi reading itu it's finish all sessions ya, di semua skill. Besok teman-teman
kita akan lanjut ke reading with the next 2 classes. 2 kelas berikutnya, Jumat dan Senin depan kita masih di soal reading. Kalau teman-teman berkenan, besok bisa saya kirimkan kuisnya. Recordnya usually it will be uploaded if not tomorrow, then the day after tomorrow. But I will try tomorrow langsung upload it the record of the class. Thank you. The class dismissed. Thank you for following my class. Have a good rest. Selamat beristirahat. See you tomorrow. Sampai bertemu besok lagi. Kita tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.